Yo etiefo eyemo amoma me mama Jane dani nyina me de abrabo enimu nsem dwumedie ede bremo enne nso so me de asem foforo enam kwemu me de ebremo masa no mato ni din se eye den na akwantuo mu hanom obi wo honom abrabo no etimi ebiti no eye den ekoba ne sen eno ho nkomo na me no ba betwe men chale ho no na me ko mabedwa wo ma aso masene eye hotel privé wo eboa kwa menhia Abraham Lincoln dan no ho ma wo pese wo kwa hotel privé wo ko ho no ma wo mbe serve kama sa wo ye wedding wo ye party birthday party bi wo pe ba bia ya ko ho bibia wo ho goni beje kama na wo sa wo guest house se bia wo ti abrochira ha na se even cramp wo fie wo nya nwie na be kwa kwotira wadanfo bi ho na chira na wo se mi nsuo ni we da bi frɛ wo mo from Mogasa so no betimi stay ukosi time one kasa obeye free so was back to abrochira ha say obeye wadua na you bibia kama eti hotel privé na me sa kan for Adams container e de ama Bradams opesa wode woniema ekofie say Christmas si opesa wode niema kofie ene ho keka ho afre no wode niema no beko say kokumase e konkran wode beko wo mo so wo mo ye adwuma wo mo te wo mo ba che say wo be so mo kama na me sa kanfo Casanova Saloon ewo Macadet Paris wo ko ho no ma opese wo ye wuti utwa wuti atakwa achi ne edu wo betwa wuti amma ma nso a wo ye tire wo ho no so wo ko ate so wo botire ma ne ye de eye fa nkasa na me sa kanfo mia mama Jane so me ton ne ma me ton tade empaboa bags chains adie bia wo pe bia wo de fremi wo ba adie bia ma wo ba ho ye fe bia mo ma me ye de iton bi ene de bi ne mo ba be twetwe nkomo me bedwani a me ne ba be di nkomo no o wo ha sei yo na metiefo ne mahwefo edi nka me ma mu nyina afihia pa afisi sebra ni nyina yeti nkwane ahoden ronye mu an ye de yewure isenya me nkwa de ma obia Awurade bambo enye kese ama etiefo ne ahwefo nyina na me ncha hu me nua be ma me ne di dwuman a dan de nyina mo amonim no me dane ama me nua be me yabo ne din na chese ayo papa akwaba de ba Reba TV so obi wo ha wonimu wo hu wa pe o de onimu dada obi so ho no ma afi na wa ye de wa ba Reba TV so na opese wo hu no otindi mejo so boko Reba TV abusu nyina mechia obibia na mtu bia soso hoye media any Peter no chi obehwa face the fact said the assembly city no saa ene kan enyi bi mfiri emfa bi kan saa na kama asem ti bisa mia na media any Peter no chi yo anoche ba kope for anoche okoye no ono na aba be she na na asa aba be she obi saa yo na TV a wo hwe so ye Reba TV bo modia ne ko YouTube ubo Reba TV a programs a mama Jane ma ye nyina ebeba do ma bi da ase ho no TV nanim ho no bo modia ne mi asa do manase umia so a programs a ma ye bia wo be hwe eye nsem ahodo bebre kwa enu nti na mato ni din abrabo animu ensem abrabo animu nsem abrabo mu nsem adium emu nsem adin nsem ahodo bebre kwa e wo ho no na yankom a ye ba betwetwen bedin kan akase eye den obi ba akwantuo mu han ma yese life aye de ebiti no me kwa minti mi nya de enchiri no enu ti na me ne mi nua be ma anochi ebedi sa nkomo no aja anochi nko se ye wa akwantuo mu ha sei ye wo mpedinfo aye beto wo mu ebi wo ha utim sa na brabo no wa bobra kasa sa obi won so a chese life ne biti no ye kasa life obiti obi a abrocha ibi baby kra what crampo na enye sa wo ko ga na so a ho so kra de wa chese ho kra de kra enye den na ebasa asema wa kan die akontu mu ha ye fisi sa de ne ba o ni munsem no ayeti se ne kano untimi kana rosa because ye TV ase so niema bi kuzu wi ase ayi enye de die ni hu nyina na esa because niema bi kuzu sumu ase a yesi ye mfiri busua mu a
ahwe so ani free kuro na kuro na wo so na asema wokin yenhwe Germany hankasa yeti abrabo mu aye Germany hankasa yeti unje di se hunhun betia bebre kwa but ya ne bi mu adwene nkoso oh bebre kwa kuro bia so wona de etena so hunhun eti kuro ha no ano wode tu be wuram na ofa bibia trasa wa bi bibiti ena obi wo so a aya na ebusua ekoma no ewo hunhun inti obabu chi sa na ne metimi kwa otimi se o me ma anya he me mompa e bia ba bia na komafu bi wo fia ana dimofo mpa e bo bi koso edima na wo ni ho hwe ba ya na bi mfo ma adwene koso na we se de esi ka asemi na obre ya bido na ba be bobra no happy anko yi amo na o hwe asemi ya se obi tufu pa ana se obi tufu bone ese me bra na anko yi ama me se me be ka no kra chi wi de ko yi mo wo de abesere me ebi mo sa adwene no yeah won say ye de ni bu mpedinfo ni bi kakra obi wo ho a wo ba ye na nye honhom ade o chese koshibra ye ne dan kasa wono ani su ne de ba ne ye koshibra su ti se ensawie emma chese kasa potoye wono a wonye na dwen se ni krom ye tu kan abrocha de enti ne ye ba enye fi sa wono a won top plot wonye hwe onye sika ase uhuniema enema bi a ase mfaso nye de emisu ena abrabo na ne se ene de ayi wa hase ade e bechi eda foforo ayi de aba yenya ehu sa da wi ebio unyiri ye de eko ye ba ye ne ye nkwala kama mayo aye so ye hu sisi ye wusu sa be ya ye pedifo u be ya u be ti woni na u ba u so o be 1 year me kwa kotsna Ghana me ye ba esa me 1 year me kotsna Ghana me u be ti woni emfi apem na u da sisi ekodua wo ko Ghana no kra na asa wasa akokoro foforo bi so asa wo hu ntino no wasa aye dey aba so wo bi wo ha wo bedru e woni adwene bia adwene asabi enipa de dwene se ye bobra no wan fa sa adwene ni bi enne wo de abrabo basa na life na aye dey e biti no so eti se ni sa enchirima ya wo ma beba te se emamuwa na se ma na wo ma ba no edi afutuo pa na ese sa nipa no wode ma wo mo o ma wo mo futu bone na wo ma bra bonye te se de aye no ana se o ma wo mo futu pa sai amoa me asema wa ken ye se ye hwe dudi eni mu kan no abrabo papa obo aye na ansa na ye so ye di achi ya hwe na okohwe obi na abrabo anko yi normally no untimi mfa na futu but obetimi afa na futu bi a ebebo wa wo so nkoto saa situation na ebia na se nipa no ka futubo ne na akere wa na wo so fa ni na ne begina nipa no se eno ane asema ayeken se afutupa pa ana afutubo ne eno de bema but yenhwa ade bi wo ha edie na ya na ede brane sa aba ne ba nipa no free Ghana eba no ana ofri ba bi o ba se o ba akontu mo bebo bra no adwene be mo de ba ye obi wo ho no ma wo bedru ha sei na sa on say ye ba akontu mo anye ni na na yesika uba besua nyansa obi wo ha na ni adi mo kontokwa batu o bedru akontu mo ha eniema wo be fem no afa na wo dwe ye de eba wo sa Ghana family bi wo ho ma bi asa wo pia bonte akwa ntokwa ntokwa na akwa kan ye no wo ba na se ni se na wo start na wo ba na busua ni na no mu di echi no ma kokon ntokwa ni bi ama wa na be kontokwa ma nko na ha kra mpo ntimi nkontokwa no because I am run one make us say won so ho nye de was my quiet fight we and you are fighting me I know I ko hu me mama mako bi mo fa me ko this is me tiasi yi pa ba adwene be pa na se yi fifi e tukwan aba aya na wo eti se ye tukwan na ye ba se na so obi won ma efie nye if jinebusia wo ye de ufiri obi won ma me kai abemu obi a na wo ha se opa wo bi pa just a family ni ska wo but chirimu denti na nyansa ni chirimu papa ne shebe twa ne ba take it so omra brochi ne se nyansa nti o mesue nyansa ne man ko nani ne se bi mo ha nye skam ti a ebu a ya so o mesue nyansa o nya ma si obra ne se nyansa obi otukwan bia na ese me peska no edru baby obeda kra no na edi na didi mu na edi oba bi woman bi le so no mu te se ne ba ba mu a
and was so no auntie or compared you mamma no you may why I say woman the jamma masoon coffee send a skinny biba so she I send banning to kind of uncle Sia Nyansa wa brabo because that's what Tiffany then because bibia just say na obi won so so wa ba no say nyansa na wo be hia na say odi na ni beto form say de Ghana na ka bisi nya no enya sa na menya no wo ha say nti memra me wase da bi ono ba e wo be fa abo no say obi wo no say milk cry fie no onye bi no and no rush up no automate to we ti wa say ono ani chef abrabo no ni o man ni nye den e na fo wo fa kohwibra ato no ho so wo de sa wo de abenyi wa try ni 50s a ko ni 60s se wo kwa ema wo science so a enye yi na se nipa no dodo na so ye nipa bi wo ho no ma se enchirima fo ye o ma be wo bi fa sa abra na ka mi hu ye no wo betimi afra nipa na chance ye ba ye sa abra ya wo fam no ya fam a ne ya bra ba ko sa na ye ditia no ebe ya asesa na tu anamon foforo no na bebo won tufu no no sha life na biti no no afa wadanfo na chese sa abra bone na wo ye dey onu ko ma ase no opese won so abra bo ye dey ekosa na chese wo hwe ni yesu pa de asemeti ase aba dodo no a ye hwe 90% na dodo no a ye tu kwan se ye be pe bia sa akofie ye be bobra etimi asa akofie itine se dodo no a ye be pesca ye be pe dwuma ye ska de akofie but me hu se asem a wo de abai e topic e mu du a ebebo atifo ene ahwefo bibiri a omo akontu efi se dodo na anya tu kwan ni wie no obeduru a na ne refi bia na ofi na afi no obra no se okuhu se akohwibra bi koso ha no de no kodwone a efi no nko bi me Ghana de nko bi Ghana abuchi heaven enti onya obi turu tinta abuchi heaven dia na de no ano na je se bunsem de mo de nya de oku bi enti ene akohwibra no bebo no godum pempenso bi no opim se ekimu a na adwena sa akoni nchi bia na ofi nti se busuani bi ti wo Finoba TV a sankomu we di omanani na obuwa na nrefi this obone nkaye obuwa so aya na adwene wo so but e ne se we dey say o mre time wom na ade to so obi wo hono ma na ye huhum ade wo so obi wo hono ma ebusi obi a wo ebusi a o ye den ofiri mu obi wo hono ma wo beduru abrochire na ahwebra ye bre wo hano hunti obi beduru ya pe hunti obi na hunti obi na odu bechia se de be ya kontum na wo to so wo tu kwa bo obi wo Ghana wo do mo na shetu mi nua wo tu kwa ebi kra ma mi nua ebi kra ya damfo ebi kra ye wofa no do nam se de be ya se wo brabo se ma ni nua se mesiti se nkanka de tasisi kra ne se mi nua be ma no wo ma me so me wo ma na bia wo ba sle kwa be wura brochire kai na charge me Peter bana ebe ye akwa abrochire wo kwa abrochire na ne abrochire waka eti akola ne bebo ne humo din bia ye dwuma se de nipa be yesika na kan sa wo ba ya na hwe ebi so kra de obetimi ya nkrata asem ne esi ano kwa so onya krata na obefi ti be si ano onye bi gra na de aba just obe ya obe bremo ama akonti obi wo kra wo fa ho ye de ime no sa na ye be ne de de o ho ne se kane no na ensori eni abrochira papa ye wo brofo asori ya ene nyame adom ensori ebua nsori bibiri etimi aba ni abrofo ni de enko ni abrofo ni de enko ene mpaibo ye adwuma nti wo hye na ye enko asori isu e esoro bia ne fie ofiri mu wo ebia wo enko asori but wo ntichima bia ba e o sa e no so timi to na mo wo Kristo mo so wa wo do na ye ya ye enko asori e wo sa wo timi peja wo na ye enko asori ye enko nkremu ye de ne mu a so to na mo nipa de wo ho no se wo sum nyame so ese me enko pe busum ana ase busum de ye sum nyame de bi me si me enko asori me sum nkremu me ne namu ene se obra no ate ne de Finoba TV so na de esa utimi peja wo e kwa asori na se obra ne ye bitu na re mo de shele tu na mo fa ho because ebi wa na ye huhumu ade
so we ya ho hwe a enye yi wo a won som bosom wo a won som wonye kremoni wo a won kwa asore wo te wono e na ade kro ne toko wa akwa sa wo yare na wo a wo numa duro wo a wonya hwe na wo si wona duro we wo yare aye se asore mpai bu ebeboa eye adwuma pa eye adwuma tinye se dodo won kwa asore o mo life won boni bia no etimi bi tu kwan won se na me din kaga se so obi o no ma me na me ka ma se bi se adua si ho no ma e bia nka adua na mango dua obi o wo fro okotete amango na wo si fu ma sem on na ekọ no won ko a okofro na wo si fu ma wo de ko na me din kan ya de aba ififia wo firi mu ene no correct eti wo no wotimi fa ho nkototo obi se oh your friend say we dey we ye sent me so me kwa akoye bi won kwa akoye asam beto ebe ya no we ja wo pe ma menyame eno ne de ye hunhun ade ene ye wa ko hwifo ankasa wo no wo kwan na wotu no e ga wo de ko se pai bo ase kra ma anoti gu no so da wo be pia ko din se mu obe ko ko din se mu eti so sha kwantu mu an ma wutimi hu nua Ghana ni bia na wa kwawra asa ye dai aho e wo mo se mu odi nyina ye bre asa ye wo se ye brand sa na ye didi ye brand sa na yetimi echichi ye dan ka ye brand sa na yetimi aye bibia ba sa ni pa no sha na wa kwawra ku gina house mi su na so edru no bia me dai mesre na se sisi omo a ohwe mpanyimfo ndodo na bibiri na sebi obrano entimi ankuya mom ewo mo ankasa no mu sunu omo ban a omo ehwu adi a na se akohwibro ombebo yi ntia mi susu mu pa de menye sure se obu akontum no abrabo na ankuya obutu fufu pada samo ya bia because ono no ankuya amano ana nsusu yi amano etisi obetu fufu papa pe ono obese di ya woni mu se wo se kosoro kra na ye do ukura se bi twa what you say because I didn't beat you etimi de mi hu de se bibi ubi ase pa wo sumu dia sankofo na so bitimi nya bayi se ahoya honhom wura wa obi a wasa to spirit ni wo say bi o ye kan sa no oba fom na o ma wani age obi won so basa na na se ni pa wetimi nya sa position wi na ahoya no ewura no enyini afa na bone aye dai abalichi enu ntine mama mi susu se menye shoso betufu pa na de obetufu pa no ewo asem a wo kan no eye de one Kristo enanti obi wo ho no ma me kai teacher ni bi na o wi George pa na o chi nkwala transe e no wo che wo se George no enye ti kwala ba ko ne bisa ne se de bia ba o se ma ye nsua sa de no yeso de bia hu sa wo ye de o so ye bi no aye nkasa okay o se me ma ye but me too for some enye akran so be se me hu se wo de bia if ye ma break up no aye de if wo just wo chira de no kra wo timi pie wo akotwe kakra no sa aye de asaba aba na ye de na ye wo ka che se ma ye nsua sa de no teacher ntimi nka ho hwe na onya ka no be ka che se me te okra me wo yare jot na ma no na me nya cancer e wo ye friend se makoma na ontimi nka nkyere nkwala eti efutuo no de ye de e ma also bi wo be ka che se jai sa bra na wo bo no enye wo se bi a wo ye pani na wo ko wiase kakra wo be start bra bi a wo twene chance se jai we emwo wo be ka no bo ni abre dindindin because sa bra no ko mu wanyi post bi anya dey even kra ka enyame na je won ka ese wo eti akra na start wo sa de no na oni abre say wo betia no say onya sa sebia no so what you say eti ye openi bi wo no a kontu wo betimi no wakasa se sebia na wo fa no and life na wo fa mu no afikubo na wo fa no anyway no embo won ti sesa so se ye yi du jina wa bi enu miensa na bebo wo futupa ba wo ma aka na wo mo onim se no oro ko pesa wo de wo sai mo ba na je se wa asem a wo kan yi e se futu ya man futu se futu no pa o me num cigarette ba me sire o men ko num bi o me nsa na me num bi pa but am me num bi ba se futu ma trase adwene ho ahun se no something is wrong unim bi entra I say oba obo ahye wo se me se wo de wasi so men ko bo ahye wo ba eno mo ye didie oguso so ye eti wo ye no
se utufo a na eden yeah wo no utufo a na eden wo de oba ha brabo no kra yi wo mu kra wa kontumu a hwe akontumu adi onye izo wonye bi wo fi atena fi ye tie kra ya so ahye wo so ko ya no sa wachi eti mu se se afutuo no eden se obi be fa because ankoyie na anye ye amawo a ane na honi e me hoze but wo ha unse wo hese afutuo na ekoso pa no Ghana no na ayi baby amekwa asori na sister ni fije me ni ha ne ban na unse mo Ghana nso so a mo kwa asori aye say abrochefo mra mpa awasa mo kompa ba abrochefo mra na mo di workings eti ya e woni da so me bra be fa me we say eti ye bo ni aka say abrochefo nya den emra pe na wasori na workings wo di aye den atoso sa na sister yi hu me ape no so maame bra abrochefo bra so na wo ko ana me say o sa me nim sa me be kwa abrochefo no me kasa aye den asisa me be kwa Paris. Yes. Yes. Then there. So I be ya be Una si kwan so so. Me be kwa Paris. Was the adwuma na wo ye e wa ha na me say Victoria. Was ya de na wonyi se sika no. Na wontu ha na wonton bia. Na me sha sister ni di na me hwe de ho bia. Mankasa. Sister, you bring your baby paibo bia no I because what's not hand money ni ku krata asem amoa wo mo to mo twa bibia so kofie etu oba na tesa wotimi se emu nye ayi ko yie man sa to o sore no aye mami dia me no ka wa ti me hu sister na me pe baby aye den afa ti awasa me keka ma dwene ye den e kire no na me ye free etu hu me amame eti se me se na me pe baby afo en command lams sister me pesa me pesa wa kan kire me and mama so me kwa brochi ni die na just e hono no was oh dia me kan nye bufu mu wonye ukuta adwuma kama yes ka wuto luye ni we jo pe bia enye no ma yese na o se e gas ni do ma me o se na me wo fra brochi na ba o se me ho ye ofe me se mate wo gina na me be kwa brochi na se wan na pa brochi o kra ho se yi wo kra wa kwa brochi na me be drop brochi no me first Ghana me call ye no me hwehwe sister no ma say sister fa che me wo kan ye sa brochi enye easy so on say nipa no ono de watimi etu me fo say enkase but man ti me ho ase me pese me be hu de e de etu emu tu obi wo ho no ma pani wo betimi afre na ka che ne say tibia we no enye sign wo pese wo ko emu wo hu se de emu ne ye de etie but so say wo kan say ase meti wo ase mi ya ye hwe ade bi so ha in a different angle senka na futu ni wura o na ka oji tuma anka wo ntu kwan se abroche ya abrochiri unse wo so ba ye no unse obi ade na nhihye ye o me nka se wo be bo bra bo na ebie ana se wa me hihye ai o hihye na na afa utie ko asumpamu a ka ba ka se ne senka ni asu nyimfa so but at least wo so ba ye no utimi hihye wo niema ehwe wo niema yi a edindie but we bitimi dia tutu yi enu no ye different afutu e wo say akwantu mu an basu nipa bia na nti so asu nipa bia akwantu mu enfam so wata ha 20 years obi betimi aba 1 year of course se kwan bia ma na de niema obeye na eche wa wotina mu be fie bebre kwa ono ne die no na no nche sa wa wotina mu dada no wa mo bra wo try but to sakrata ase no obi nya ne krata ntem obi so bebre mu anfa na ne krata aye den etimi aye den ejina so the ka wo mo na say ono awasada say chesama ba bedume me mpe bra bia mo adwene bia kwa nye den eni bitu say nipa no na sa abresa wo ya ba mu ana say abaya waba so wo tu kwan waba bia waba betu ma me panin bi no efutuo bi chese he mo die ja wo mo life ni we je busuafo je say menye say wo tu say futuo wo de ma no emfa kwan mu ma woni nya den enna ho so obi wo betuofo waba no oni enkofo pa adwuma ye den eye eduru se asa wo ye oba akra na woni kura owura ya wo no se bia oba ye so na we di ama so didi eche we eche wa so jai sa abra na mo because wo ntimi ma osike bia ye adwuma wo ye adwuma ebebo anti e bia obi ni je ho no ware wa bro ho ase ne nipa ne nye den e mo bra e ya bra bo no na wa start wa bra bo no once obi wo no ma pani di onu wo no o tu no fa wo so onye dey onti
it would me jano no so akwa no na bra ba akwa ye de no so akwa akosa no bi so obi ho a wo kasa kire na pe no aye de what e no nkomo ne ye ti say wo ma mobile wo de wo ma brabo wo ma kasa fa wo ma brabo si wo ma beti eye na hwede ne wo ma brabo utimi hie nipa no wo ko asai wo ja shop mu ni wo to ade na e kuta ntosi ba ko we ba ko ni wo de ko anka wo bra ni yi a nke kokoyi nka anya yi kura na sabe wo mabi ne manana no bi wo ha no ba ko be de e be bo ano so na o kan simbi na sa asem no ho hia pa on se ye kana honhum afamu a se obra no enyi ni nyina na ye pepepe ba minimum nkrofo bi a e de omutim se yesi akontu mu de honhum ntino se oboko hwibra kro se enyemania obi na ye no so better obi na ni ada ono no abo bratene ne no onim se ko hwibra na mebo ensen a wuwi oni obi na kuru besi wani George yi ni ebi a nkrofo wi ni obi na de ka chichire mu awo e ma pe ya wo free akosua so ko adwa se wo ya wo na se sabra enso ye ni nyina wi a na okotena ba bi enyemani ya obi ni a eti ebi ni afutu ya ye tu se nya wani a obi wo hono mo de na wo se edidam obi wo hono wo se honhum ne ma no ya sheda ene ye de sa de na ye de atonto nam ohiamwa onu ani mu no wo se awrade bo am opepan bi a obefa so obetimi di aye de ade no anu se nyame ye na dum na nyankopon woni nipa ya dwen ne yakoma obetimi yi bo obi ama na twe no e de na wura Kristo mu wow obi won so a chese wono chese ho na o ka so betwi ne wura Kristo mu a wo ye hwe so o mo wura Kristo mu nyina na o planet ne mo za emu odi na so paibo ewo mu a ensesan ye de eba tine chese paibo no hia paibo ho hia pa ba mi so me point ba ko ne se obi tie na o hwe na se ofi se enye ne nia obi na eye no a ene o ma na ni mra no so sa ma wani ni mra ho so bi wo kra na se ne ma me wo ho no ma ye o ma me bi wo ho no ma wo no so wa de bia wo babo so ne ma odi ma ne ma pa o woni nua bi wo ho so wo so bi nua wa akontu wo so babo so odi ma ni nua na wo akontu because on na didi ma ne bi ye de edi eti se ni pa na ba tindenden kra na obi hye kokko bi mu ye de edi ma no edi ma fo pa ya na edi ma se bia ni nua na fra bia obi wo ho no ma bia na wa fra ti so so nje le on pe kra because I want no wo ko no wo ya de kro no ma wa on fan che o mo de che na be na ko ke obi anti ase o mo de che do wo fan che emra na de da because on my 50 ya wo betu ya 200 se o kan de sa de a this is wo free one na ba me nye show se wo free because Christ o ti mu ba yen ne de yakoho abakakra emra de da wo papa o fa won che o do ba che o na sikaduro fo ko je ya o kwa wo se fa akokọ bra sikaduro ni bi ase akokọ ba na afa de chire na aye na bie o dwan apoche afa o sinipa entro sikaduro ni bi ase sike bia obedi bia woni Syria code cedi e woni de euro e woni de eti se mimi kuta 100 euro na ka chenje ti se akonfo no bi o mo ba bi o mo si ye be sika double enye no kreda sikaduro bia no because 100 euro no e woni code ni Syria number wo eti se wo bro no koyi na wan konya Syria wo konya Syria code no he me de kwa ye fake sikaduro ni ho na mum e wade bi a obeye a obenye scam te se obu a pure water seller wosema ko jisikaduro ngo jisikaduro ni pure water na oton na emu pure water na oton ne kwan e be fa so a e be ko ene amanfo mbeto ene connections e obenya no wo nya bi woti fa akwa enti no wakoji suman a e ma customers eba enti enema ededa sa anema no ne se obutai ne waadwe na ode kokomfo ho no ekire konfo mi pesika enso mi nya adwuma bia mi mo bra bia mi pese mi tine fia ne ska na ba na sa kwan na ze ska no ba du sa ho ze konfo nti ono to ska o ko ne ska bra bi enti ba homes o ba ba ma mi bi din ana odofu bia odi ne modia betwa so a ebe hyew enti dodo no asebe omutimi tu na mo a omompebre no
omuti modern because you was scapa but only back onye obetimi atoto ne mama ba so obeyi ska na ma opa because wahwe na de pabi wodi moje bi egu a ahwe ma no sa moje na Christ eso de bewu ma ne nkrofo a obeka no kra kire o etu no so ko ka moje bi egu nti enye ize se wode ne de be ma na ade da wo mentu obi fu se kokomfo ho ana akọ ayi ho ba de ya na ha de kakra ne se de mo na eye wo de no ayi se kro no na opese okọ ni jai ne so wadi ene okọ ni ama customers sisi ewu se pede sa so kese me pese yese ka etre no so na wade na konfo so sere won so na eno so etre intine eno de nukuru ni nyame no mentu obi fu so onko de ba ma titi se dodo no mo akontuo mu ena wananti o ya nanti e kwan ena obi wo so a onsa wo ba no ono so de ne hu koja baabi oni sa ade no wo dodo no amati sa se no e bia wakọ enam so wo pa akontuo ne ba woni so a ebire no ya no akono de no wakoja na ade krono ne na aye apam se okay wo kono memo wakodu ono wakon na bo me akontuo was memo wo be kwa kodu na wokoduru krodua no mu a sei na me de meje oba beduru ya pe na ni refi wo friend ko zo dabi ono so me dan woka ni refi etu na mu a fe de eniema we satisfy sei tama afe de eniema e peja no no because me kai say obi testimony no wo ma wo se ye friend say de maame sa maame no opeba etu okọ baabi na okoje eba no okay no ye ka say ya won medasi emu ana ni kun so wura Kristo mu okay eti wo wura mu no na cha say ye Awurade adom ya wo wa to aso boso mo no ejina bo ade just kwansi bi ne ma nyame ado mo tutu kwan na wo ba na wo sifie wo be sifie na du san mu de be na nsuye abeda o area ho na bosa dano edwiri weje o ti so ti say mo din wo ma ya e mu ba ko ne nam mu wo mpaibo ma na ko yipi data wo ma me no ko busa na ma me so won kai e chi wo poshu na ma me se atse na ta se sa tu be boso mo no kom spirit na eji na adi eno ho ne ka bebre ko sika wo penso asa kapre titi die ne bi sai no mo etre ho akwankyera wo ko ye no na ade ne ye de edru ya wo ti bo wo mo bra mo so obi wo ho no so wo ba no de hu ko sai baabi wo bedru ni refi no abo ade obetimi sa tu ni be mo wa ye ko kwase ampeni ana ko shini e wa kwantu mu ase ye te se efutu ben so pa na wo hwa sankrofo mo do mo huja enkofo mo sususu hwa omo ni Kristo o mabrabo mo intino die pa na eso mo yeso de no akoja omo mpa yi ntwetwam eno na sa be that is Filiba TV nua ba die me wa me pesa me ka kire mo ne se abrabo no wo hwa eguma hodo bebre kwa obi won no na kwhwi bra ne kuta no eno ne ye ka se sa nipa no sa wa ba na wo hwe nipa na abrabo hwe nipa no ene wo gusa o ka bibia kire wa ye de wati eti se bia peniu bi efra wo kwoti bi no ofra ka kire se jan sa te bia wo komu emwa because ye ba ye ko wura mu bi nyame na ji ye nyesa ka ya brabo aye de asai o ka tie na sesa ye de efri mu ana obi wo ho so a otu kwan otu akwantu mu ano ko baabi so ko je moa kai wutirim sa de kro no wanfa na boade ana se na yi amana wo boa ene ye nko yie nye de emma ana de to so wo akwantu mu ano no wa brabo mu nyina jai ma Kristo wo a won som bosom wo a wonya malam wo nko malam so wo so a won sum friend say nyame wo ti hode na wo ye eti baby a wo akoma be ya ama no me de me ka cha on say ka me kan fo Kristo aye dey ama so betimi de wo ho aye dey atoso wa kontu mu hanom no dani de nyina Bible me yeti ase say wo mu kuye dance yi mu soliti aye yeso wo mu soliti aye eduruma bi a wo say ita eduruma bi a na wo kote bia bi mu enipa wo no timi wura te bia bi na wo ko na ye wo de nyame wo nkonkoro say wo ne ne kreke a bo say wakasa a kire wo say eduruma ya na yo say jai ade a we de wa dwun be bo so ti wa no ma o say
boss was starting out was society if you a better side day actually obi also ya nwa be dem na okoso e wo na kasa chiro kakra jai no one say you but ogbonsam de no so de ye won say life we ye utubo kra no say no wa ka sam na gu osoma no say wa charge wo ye dai e wo ho eti de ne kakra bi na wo bete no wo fa eno a e be ye dai e be bo no say ni so anka me nkwa sori nka be se bi anka me pese me ko Ghana ko ko hu so fo obi ni ma oh se me ko bom paye yeah obi akono ho no ma say wo mo tokwa eba ni wewe ni nyina no na cha obi won so a enam obi ni mo so nyame nam obi ni mo so aboa no wo ene ma hodo bebre kwam obi wo no so na che say the spiritual father pa ni sa sofo no pese me ko no de nsa to me so so akoma wo no no de nsa to so a wo jini di ebe ya no but wo nyini ni a wo bompa ye so Kristo eyi na and yes no bi ane ni Kristo so but ya se no de ugu ko achire kakra se ko achire ni se nipa be de wa fa me de me nko ho no but wo akoma wo mu say ono na wo pesa wo fa no say obi o ne bofu na oye nyame bofu me ntimi njaje no oh oye nyame bofu ntimi njaje ne say na kwa be na me fa so me fa Kristo yeah pepper na wo de ko Pentecost bra ho se eno so sofu bi wo sofu na sofu no ya matwon ya kokosia na bra me ko Pentecost se sofu no so me nim no o kwa yi obi ni me nim bi na sofu no so wo ne de obi ni mu da so wo ya da na o de ko no fa no se Kristo fa no sofu a wo ya da na wo ko no wa na da bi so bet na fie kwa de se bet na fie fa Kristo eno na ye ka say sofu na bompa ye wo say ene dey na ma ko so a na me tire fie na ma fa Kristo a wo ntime ya so tienti enchurchere no so se me tire fie titi na wo ti me kinka twere konkron na oh ye wo de sofu e kire wa na say wo be kan but ye won sam bi ne nsambo enwumuto ekenya ne onkunkron ye kire ye wo de wo no di nkan o oh just obi ho wa ko school fa bible so ma there's a for Kristo no akwa sorry waste oh what for Kristo na ade bi wo ho ma na wo ya wa utimi say ade o wo nyia afutufo wo sa ka betina fie afutufo no de yenya bida ebi na fene bati bi de mai ne sese ma fa Kristo beti fie tinti na se ko aso ya so ko no ko tia offering you go to your offering uko na to no o tonyo e bia na wa duma chege kwa ye nwumoto o to nyuma ma asori no wo so wa futu obi a waba wo de ayedai ama no so wa duma chege no correct etu ko no ma sa de be yi ayedai epi wuti fi a MP nese asori mu esi tu ana mo si tu ana mo na do fa Kristo ani me nyina be di ayedai abo na ewiu ye mate ene se sa na tie ye be fa Kristo mu die no etiefo ena Flavour TV yedwumedi a yede ebrewi yedmu besi ahase me kanfo Flavour TV amaw abrabo eni mo nsam dwumedi ene ha na yedi besi edin ka mechia madofo nyina mechia me dofo Francis mechia mechia me moframa mechia metiefo chasa mechia obibia Mr. Peter so